गेट्रे ताला पकाई विद्यालय सम्मुखें छात्र छात्री धारणा जाजपुर जिला दशरथपुर कृष्ण प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय सम्मुखें छात्र छात्री धारणा देइछन्ति। प्रधान शिक्षक शुभेन्दु कुमार सामल बदली प्रतिवाद में विद्यालय में ताला पकाई नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री गत 3 मास तले शुभेन्दु कुमार सामल प्रधान शिक्षक भाव यह विद्यालय में नियुक्ति पाई मात्र 3 मास न पूर्णु प्रधान शिक्षकों बदली निर्देश छात्र छात्री अभिभावकों मर्माहत करिछि। ଏହି ବଦଳିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲ କୁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଏସଏମ ଆସିଛନ୍ତି ଏକଥା ଉଠେଇବା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ଆମକୁ ତ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏସଏମ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଏସଏମ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଚାହୁଁନା ଆମେ ଆମ ଏସଏମ କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ସେ ସ୍କୁଲ ସେ ସାର୍ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ହେଡ୍ ସାର୍ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି କାଲି ଆମର ସୁରଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ गला किंतु देखला आज आम एम जो छाती पठा कथा जे सी आज ट्रांसफर होती यह शुणी भारी कष्ट लगे आम बसु कहीं सी बदल न हूँ कहीं से हेड सार बहुत कम मिलती मुझे सका शुणा पाई स्कूलटा घेराव होती मुझे पचारि सार मैंने सार कौन पर घेरे होती सार कहते आम जानी मु छुआ को पचारा कहते आम एटीएम बदल हो 3 मास है जो एटीएम आसी कौन पर बदल हम आ भर तदारख करूँ किए कहते सार भल नुहति बदल हम।